เข้ามาได้ Ayun na siya. May eksena na silang dalawa, te. Si ating sheep. ขอโทษที่รบกวนนะครับพี่ใหม่ถ้าเป็นเรื่องเจ้านายของนายพี่ไม่ยุ่งนะ ครั้งนี้มันหล่นหาที่เองผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับ Kita mukha niya, แต่ no? คุณบิ๊กบอกว่า อืม ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ให้ผมมาทวงสัญญาที่พี่เคยให้ไว้กับคุณบิ๊กครับ Yun lang. Yun lang. แค่เหนื่อยๆนิดหน่อยอะวันสำคัญของแม่พี่แบบนี้ เขาไม่มีทางปล่อยให้พี่อยู่กับผม2 คนนะพวกพี่ทะเลาะกันเหรอ Sa tagal natin hindi nanood, parang nalimutan ko na kung anong nangyari nung huli. Nangyari. ที่บ้านเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจ Hindi, yun dun sa sasakyan, yung nasa gitna sila ng kalye. Ay, oo. Yung nagyakapan. Ay, yung niyakap lang siya. ผมรู้มันตลอดนะ Yung sabi, ว่าพี่ชอบเขาอะ binalik ka ni Lord sa akin. Sabi ni ตอน ano ที่พี่บ ni อกผม Ming. ว่าพี่จะไม่คืนดีกับเขาอะผมรู้ว่ายังไงพี่ก็ทำไม่ได้ Ang kalmado ng ano niya, no? Nino. Character niya to. Oo. Or acting niya. Basta ang kalmado. พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน Ganyan นะ lang siguro talaga yung ano niya. Yung character niya sa palabas. Sana nga magka-series ulit siya eh. ก็คงเหมือนกับผมแหละที่ยังตัดใจจากพี่ไม่ได้ Hindi makamove on. ทั้งที่รู้ว่า พี่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากกว่าน้องคนหนึ่งเท่านั้นนะ May gusto naman talaga dati si Diyos sa kanya. Eh, kaso nga lang, sa isip ni... ที่ผมพูดอะ Ni sino ผม to? หวังดีกับพี่นะ Sorry. Isip ni Sol dati, parang tinitake advantage lang siya. Baka tinitake advantage lang siya ni Diyos. ฝืนไปก็จะ Kasi ganun yung madalas diba sa parang... Sa mga artista, kapag yung low-key ka pa lang. Tapos, kaya ayun, umalis siya, pumunta siya Korea. เขาหายไปเป็นอาทิตย์ละแล้วพี่ Hindi, ก็ติดต่อ tapos เขา tsaka ไม่ niya ได้ lang เล din ย na-realize na may gusto rin siya kay Diyos. Kaso pagbalik niya, มีอะไรก็ ไม่ ระบาย มิง กับ niya. ผมได้นะพี่อย่าแบกไปคนเดียวยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะพี่ Na bro zone. Brother is me. Bahay. Closure na nila yan. Ano? Punta na ba siya ibang bansa? Magkapatid na lang ba? Pupunta na siya? Hindi pa. Lalays na ba siya? Charis. Hello, si ผม Soul. กลับก่อนนะ Hindi pa. Hindi na kasi nagparamdam sa kanya si Ming. Ayun o, si Ming, hindi na nagpa... Dito, wala na. Kailan nangyari yun? Di ba ang pinakahuling eksena pala, mali pala, ang pinakahuling eksena pala, nagsabi siya dun sa tatay niya na dinidate niya si Joe. Ah, oo. Yun pala yung oo. last episode, yun pala yung Okay. last. Ay, oo nga. Oh, di ba? Siya yung nag-text. Ginamit ถ้า niya พี่จะ lang มา si ถาม Ming. ว่าหมิงอยู่ไหนอะผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับ เรื่องนั้นพี่รู้ ตอนนี้หมิงโดนขังอยู่ที่บ้าน Nilak siya sa ไม่บอ bahay กพ่อ niya. ว่าคบกับนายอยู่ผมยอมรับนะครับว่าผมต้องการเงิน แต่มันก็ไม่ได้มากพอที่ทำให้เขาเสียใจหรอกนะครับ นายคงคิดว่าน้องชายฉันรักนายมากสินะ เมื่อก่อนหมิงก็เคยหลงรักผู้ชาย ชื่อเดียวกับนายเลย Nung long hair siya, nung parang ganito, cute siya tingnan. Kasi sa may engineer, ganun yung look niya. Hindi ko nga siya nakilala, eh, nandun pala siya. Nandun pala siya. Mukha ผม siyang ก็ไม่รู้จะอธิบายให้ Chinese. พี่เข้าใจยังไงนะครับ แต่ยังไงพี่ก็ไม่เข้าใจเราทั้ง2 คนหรอกครับ ถึงมันจะไม่เป็นแบบนั้นเนี่ย วันข้างหน้าครอบครัวก็จะบีบมียิ่งกว่านี้ Family versus ano na. Kanilang ano, tagito, love life nila versus family. สุด Sorry ท้า na ยเส้นทาง si นี้ก็ ano, จะมีไปตรง sige. ไหน2 คนเลิกกันอยู่ดี Si yun yung si Luis. จบมาเร็วเท่าไหร่ Ah, si Ay, Beck. si Luis ก็ต้องเสียเวลาทั้ง Manzano. 2 ฝ่ายเลย Si, Ay, sino, una. sino Sunod nga yan? si- Pangalan niya dito? Tong. Ah, si Tong. Sunod si ano, Nagkalimutan. Tatay. si Sol. Ay, oh, si Tapos Tong. ngayon naman, Tatay. ก็ได้ครับ Daming hadlang. ผมยอมเลิกกับมิงก็ได้ Sabi kasi ni Lord, wag na si Ming. ถ้าพี่มากล่อมให้ผมยอมได้ Bakit na din? ผมว่าพี่ก็น่าจะกล่อมให้พ่อพี่ยอมได้เหมือนกันนะครับ
Hindi niya pa rin alam na ito yung dating Joe. Mm. Ay, kilala niya rin yung dating siya. Siyempre, basta kung sino maisi sa... Tsaka diba, nung nawala si Joe, si Ming, parang nagmukmuk siya dun sa apartment ni Joe. Siyempre, yung pamilya niya nag-word sa kanya.ได้ครับ Ayun ไม่เป็นไร na. ครับ Nakaka-bad trip dito. Kasi yung nanay niya, ay te, kaya nga nagkaganyan-ganyan yung buhay niya dahil ไม่ sa'yo. เป็นไรหรือเปล่าครับ Kasi may sakit ka. มีทนายคนหนึ่งเข้ามาหาแม่ เขาเอาเอกสารนี้ให้ Ginawa niya ngayon para sa'yo, te. Bakit? Nalaman niya na yung sa pera. Yung โจบอกแม่ว่า agreement nila ni Joe. เขาให้ยืมเงินมาเพื่อใช้ Ay, หนี้ Mm-mm. สัญญาการเช่าเป็นเด็กเก็บ1 ปี Ginawa niya ngayon ดู para ยังไง sa'yo. มันก็ไม่ใช่การยืมเงินแบบธรรมดา แม่ครับไม่ฟังโจก่อนนะครับโจอธิบายได้ At นะค saka รับ magkakilala naman na sila, di ba? Kaso hindi niya ma-explain yun sa nanay แม่ niya, ไม่ใช่ค syempre. นโง่นะ แม่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกทำแบบนี้ ต่อให้แม่จะต้องตาย แม่ก็ไม่อยากให้ลูกของแม่หาเงินด้วยวิธีแบบนี้ แม่ครับโจขอโทษครับ แต่แม่ฟังนี่โจอธิบายก่อนได้ไหมครับแม่ แม่ไม่อยากอยู่บ้านนี้ แม่จะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา แม่จะไปอยู่กับป้านวล แม่ครับ คืนเงินเขาครบเมื่อไหร่ ค่อยมาหาแม่ Ma, masyado kang แม่ demand. แม่ฟังโจก่อนแม่ Demanding masyado, Di ma. ba lang pinag-explain? Ay, Ginawa niya ngayon para sa'yo, te. sisi ka rin. Magulang ka, di ba? Oo, Dapat, tama tayo. Magsisisi talaga siya dito. ไม่หาแม่นายเหรอแล้วถ้าไม่ใช่พี่แล้วจะเป็นใคร Hindi อ่ะ siya yun. ฮะพี่ไม่ใช่วิธีกระจอกแบบนั้นหรอกนะ Wala niyo sino. งั้นเดี๋ยวพี่ตรวจ Nagpadala สอบเรื่อง ng นี้ให้ sulat. แล้วผมมาเชื่อใจพี่ได้ไง mm, เอา Sino? งี้ Nanay. Yung nanay ni ขอโท Ming. ษนายเนี่ย nani, Oo, nagpadala ng sulat-sulat na yun. ay, Ayun. Angas talaga ng date nila. Ganyan diretso na. Pumunta siya para sa bahay. makapag-ready ka daw ba? May salamin eh. No? Pogi mo, secretary. Bahay ni ano to, sa Love in the Air. Bahay din to sa Cutie What's Pie. wrong with Oo. secretary, Tim? Short Yung, hair oo. version siya. Ay, pag naging ano sila ng secretary, sino yung top? Siyempre, kay kuya tayo. Kilala mo na kung sino. Kasi syempre yun. Parang siya kasi yung parang มิงไม่ได้กินอะไรมาเป็นอาทิตย์แล้ว Mm, แม่เป็นห่วงมาก pero malay mo. ดื้อกันทั้งพ่อทั้งลูก Pag ngumiti siya, เกม ano? นี้นะ parang nagmumukha siyang ano. Bata. แล้วตลกเกมนี้พี่อยู่ข้างใครกันแน่ครับ This game. Sino ano? พี่ไม่อยากอยู่ข้างไหนทั้งนั้นแหละ Wala. ถ้าไม่ใช่เพราะคำสัญญาบ้าบออะไรนั่นน่ะ Wala siya kinakapan. May promise lang talaga siya kay Ming. Kaya niya ginagawa yun. May usapan sila ni Ming kasi. Ganyan lang kalungkot sa palabas pero nung behind the scene puro sila tawa. พี่โจแต่ผมเห็นหน้า Sure พี่ ka อะ totoo yan? Totoo yan, te. Nalilituto ba ako? Oo nga, natatawa din ako. Eh kasi ngayon ko na ulit napanood na natatawa ako. พ่อแม่ Sa novel, mas nakakalungkot kasi as in, ano siya, sobrang, ano niya doon, parang, grabe yun, parang mamamatay na siguro si Ming doon sa Hindi novel. na sobrang sama niya. Parang yung parang wala ka ng, parang wala ka ng awang nararamdaman. Parang iisipin mo pa, deserve na yan. เขา Ganun. อยากให้เราสองคน Magaling แยก din กัน kasi siya magpanggap. Oo. Hindi, pero totoo yan. In love na siya kay Ming dyan. Ano ka? Ay, kay Ming, kay Jo. Okay. ไม่พี่โจ Nag-disagree yung แค่ผม panggap. ไม่ยอมเลิกกับพี่อะหมิว O, di ba? Nag-disagree si kuya. Hindi. Yung mukha niya. พี่อะชีวิตหมิงจะดีขึ้นกว่านี้นะ Naulo ka, te. Ngayon ka pa nagsabi ng ganyan. แต่ว่าถ้าชีวิตหมิงไม่มีพี่อะ O, ba't siya ngumingiti? หมิงก็ไม่รู้ว่าจะ Malamang nandun na si Jo sa harap niya. Di, joke lang. แต่ยังไงบ้านหมิงพี่โจ Video. เรื่องนั้นน่ะ Hindi ako ganyan ka-slay nung แม่ maputla. เขาจะช่วยเราเองพี่เราสัญญาผมไว้แล้ว Naging maputla din ako, lagi-lagi pa. Pero di ako ganyan ka, ano, ka-fresh. ใช่ Sabi niya.
พี่สัญญาว่าถ้าโจคน I promise that if the old Joe was พี่ back, ช่วยพวกนายสองคนได้ค I บ would กัน help you to be together. Oo nga no. Eh si Jody naman. Oo, to. yun nga yun eh. Eh kaso, Papaniwalaan oo, niya. paano nila i-explain? Kasi nga, Hindi nyo naman kilala yun eh. yun nga yun eh. ก็คนที่พี่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ย In-explain nga na siya yan. Si ก็คือพี่โจ Joto. คนเดิมไง Akala niya nag-hallucinate na si ano. ข้าวจนสมองเลอะเลือนไปหมดแล้วเหรอฮะ ผมไม่ได้ล้อเล่นนะพี่ พี่จำที่พระอาจารย์พูดได้ปะพระอาจารย์บอกว่าโจยังไม่ตาย แต่ก็ยังไม่ถึงกับมีชีวิตอยู่ ใช่เพราะพี่โจกลับมาอยู่ในร่างใหม่นี่ไงเหลวไหลเนี่ย Bago ako sa sidebangs ni ผม Joe. รู้ว่าเรายังไม่สุด Nagulat ka din ako. Ngayon ko napansin. Yung, Ba't ganyan yung buhok niya dyan? ทุกคนอย่าเชื่อ Ang taas! Ngayon ko lang napansin. Sa ilang beses kong pag-rewatch nito, ngayon ko lang napansin. Ayun na. เฮ้ยพ่อ Uy. Tatay ba talaga yan? Tatay niya yan, te. Oo. Tatay niya yan. ใครพามันเข้ามา Tinawag niya ang tatay yun nung last episode. Ay, girl, pumupanlait ako na. Oh my God, personal Tingnan mo. abuse. Kamo. Kasalanan mo to pa. Parang ang ginagawa ni Ming, parang pinapag-guilty niya yung tatay. Kasi tingnan mo, yung reaction niya, alam mo parang pinapag-guilty niya baga. Ang galing ni Apa. Alam mo, pando pa. Nakapaniwala Ikaw ka ba na. yun? Tignan natin. Mamaya biglang dumiretso ng upo. Tapos lay. Yung sinabi ni tatay, sige na nga kayo na. Ay, talaga ba? หมิงเป็นไงบ้างอะหมิง Si kuya di naligo. Yun pa rin อยู่ yung แค่ damit นี้เลิก niya. เล่นละครได้แล้วมั้ง Diba? Sabi na eh. Si Joe naman paniwalang paniwala. Di ba? Masamang damo ako, no? Tagal siyang Masamang mamatay. damo ako. Si Joe? Nasensa namin. ถ้าอดข้าวไปในที่แบบนี้พี่ว่ามันก็เกินไปหน่อยนะ ถ้าผมไม่ทำแบบนี้พี่ไม่เชื่อ Ay, naniniwala na si Joe na si Joe na yan talaga. เพราะ Bakit? มีแค่พี่โจคนเดียวนั่นแหละที่ทำให้ผมเป็นอย่าง Ganyan, นี้ kay Joe lang naman ganyan ka obsessed baga si Ming, ganon. พี่โทรเช็คกับอาจารย์แล้วนะ Parang kaya niyang gawin lahat para kay Joe. So, ดูเหมือนว่าพี่เนี่ยจะต้องยอมรักษาสัญญาแล้วสินะ pero kung in real life yan, ang hirap paniwala ang ganyan. Mm-mm. แค่พี่ช่วยผมเรื่องนั้นน่ะ ผม Malabo ก็รอ na. แล้วให้พี่เขาไปหาอาวุธมาปราบพ่อผมอะ Di ba? Be, ang weird tignan pag yung sidebangs niya. Kinakalimutan ko na nga eh. Finally. เอาเลยอะ Hi. After ng... Ilang episodes. Hindi ko pa rin yung makikita niya yung mukha niya. Oo nga eh. Si Winner yung nakikita yung ko. Hindi siya. Pero wala, feeling ko wala nang paki doon si Ming kasi yung iniisip niya yung kaluluwa naman eh. Mm-mm. Pero mas isipin mo yung nanay niya, yung nanay ni Joe, yung totoong nanay ni Winner. 'Di ba? Isipin mo kasama niya tong Joe na to, hindi niya alam hindi na pala yan yung anak niya. Oo. 'Di ba? Episode din. Oo. Wala, Tapos na yung series. Hindi na Hindi ba alam. sinabi? Hindi na nila sinabi yun dito. As in, parang nabuhay na lang sila na wala. Parang bagong ano na. Feel ko hindi naman na wag na sabihin. Oo. Parang papahabain pa rin nung kwento na ni ano eh. พี่เอาตัวปกป้องมิง Wow, bait. Bait na niya. Natulo pa lang. May wala naman siya. ถ้าลูกเลือกแล้ว Wala naman siya. แม่ก็จะไม่ยุ่ง Silve. Wala talaga te. Nainis nga ako sa ending dito nitong แต่ฝั่งพ่อ Wala. ลูกต้องจัดการเองนะ anong wala. Di ba siya nagdusa? Ayaw nga na, sayang. Hay! Ayoko na magbigay ng comment. แค่ไม่ห้ามมิงก็ดีใจแล้ว Gusto ko yung babagsak siya, yung magiging basurero siya. ทางต่อไหม
binago nila eh. Iba ang ending sa novel tsaka dito. Iniba nila. Masyado nilang binaitan. Ay, Kabad trip. แล้วเช่นนั้น malaglag sa ulo ng tatay, no? Pakasungit. หายดีแล้วเหรอ Ay, nako. ผมว่าพี่เป็นห่วงตัวเองอะ Kahit masama ang Pinaka-bad ugali trip mo, talaga dito si Tong. Si Tong talaga. Siya pogi pa talaga. rin siya. นี่เป็นหลักฐานทั้งหมด ว่า Nakakainis. พี่ต้องแอบเอาชื่อบริษัทพ่อไประดมทุนเพื่อมาใช้หนี้ตัวเอง Ayan. Sa Sinabi niya yung tungkol dun sa business. ไม่จริง Ken. นะครับพ่อ Eh, ผมเป็นนักธุรกิจระดับ Suggest พ่ ko อ na huwag ka manonood ng ibang จ series ริงๆ ni น่าจะรู้อยู่แล้วนะ Mac Jirakit kapag manonood ka niyan. ถ้าหลักฐานพวกนี้ mag-iiba yung paningin mo sa karakter พ่อ niya. คงนึกออกอะ Ay, ayun pa lang yung napanood kong ano niya. Ah, di ba pa napanood yung Sky in Your Heart? ต้องมาฟังเสียงคน Wala เขา lang, ซุบซิบ wala กัน lang ว่า wala. มีลูกเขย Cute มา siya สิบแปด doon. Kahit nakaka-bad trip din siya doon minsan. Baka mag-iba yung ano niya sa akin. แกต้องการอะไร Nakakainis siya, pero still, กับพ่อสัญญาผม Cute ก่อน yung partner kasi. babalik Pause sa na lang. balik Oo, na. นี่แกกล้าเอาชื่อเสียงอุทุนของเราอะไม่ได้กับมันเหรอ Ba't na-imagine ko nag-Chinese siya? หมิงคิดดูดีๆนะ Ang tao sa ถ้าเกิดว่าหมิงทำแบบนี้อะ Susunodin พี่ ko. จะไม่มีที่อยู่ในวงการเลยนะ Pogi พี่ siya. ทำตัวเองแท้ๆผมจะมาสงสารพี่ทำไม นายจะไม่สงสารพี่ก็ได้ แต่นายควรจะสงสารหลานนายบ้างนะ Isa pa to. Ito talaga yun eh. Jun, test ang ate mo. Si May Buntes. เมย์เขาท้องได้ Tuloy, parang ginawa niya pang blackmail. Hindi ka ba, kahit wag ka na maawa sa akin, maawa ka na lang sa pamangkin mo. คุณแม่เดือนหน้า Walang kinalaman doon, yung bata. หนิงถ้างั้นเรามาคุยกันดีๆเถอะ Siya pa tuloy yung ano, อย่างน้อยก็เห็นกับหลาน diba? Buti na lang slayable ang ate mo. เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลูกหนู Tama. เมย์พวกเรากำลังคุยธุระกันอยู่นะ Hoy, anak siya. ทำไมต้องเอาลูกไปเกี่ยวด้วยอ่ะ Yes, correct. Mm. Oh, ba't may dadami ang bata? หนิงอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะ ไม่ต้องสนพี่กับลูก Eh, เจ๊ Oo naman. Mayaman naman kasi kayo. Ba't mo papansin yung anak เม ni ย์อะ May? เมย์พูดแบบนี้ได้ไงอะ ครอบครัวเมย์อะอยู่นี่ yes. พี่อ่ะคือคนที่กำลังจะเอาครอบครัวเมย์ไปหากินน่ะ Kung naging ganito lang ang ugali niya hanggang ending, ang saya ko sana. Kaso hindi. ว่าไงครับพ่อ Eh, May, may anak din kasi sila. No? May character, ano กับ naman รักษา ba? บริษัทที่พ่อถูกเมย์ Development. สร้างมาทั้งชีวิต Sino? Kita. ผมว่าเรื่องไม่ยากหรอก Hindi ko masabit eh. Kung wala naman na kasing pinakitang ibang eksena. Pero, sige, sabihin natin nag-apologize naman siya. Sige. Pero kahit na hindi ko matanggap Baka yon. plastic. Apology. Ayun. แต่แกจะออกจากบ้านนี้ไปตัวเปล่า Ano na? มันต้องไปยึดกลับไม่ใช่เนี่ยได้อีก Eh, papayagan niya nga maging magkasama. ผมหาทุนมาบริหารเอง Pero dapat wala siyang dala พ่อ pag มีสิท alis ธิ์อะไรมา niya. เล่นเงินผมไปอะ Walang pera. ทั้งคอนเนคชั่นทั้งความรู้ให้แกมีแกได้มาจากฉันทั้งนั้นแหละต้องไงเงินทั้งหมดในชีวิตของแก Pinapapili siya. กับผู้ชายคนหนึงอะฉันว่า Hmm. แกเลือกไม่ยากนะ Ate, tulungan mo ko, te. Tingnan mo, nakakainis yung mukha nitong. Kala ko nangingiti pa siya eh. Kapag sinuko niya, matutuwa ka sa kanya. I choose Joe. Okay. Yeah. Napatawad na kita, May. Prove lang na ano, mahal niya na talaga. Diba? Give up niya. Kahit alam niya maghihirap sila Ano? after nun. Sino ka? Ano ka ngayon, daddy? I can provide on my... Uy, grabe. ที่ไม่เขา Kuya. หาเลขาอยู่นะ Yeah. Of แต่ไม่เจอใครถูกใจ course. สักทีอะเลขาจิมคิดว่าถ้าไปทำงานให้พี่ผมเนี่ย Yes. ถูกใจไหมเนี่ย Yes. Opo, yes. May sequel ba yan? ผมจะสัมภาษณ์มาให้ละ Planado na lahat ni Ming eh. Naka-ready na yung interview. Siya na lang kulang. Si Jim. แน่ใจเหรอ Patakasan sila ng ano. Ng buhok.
Yung mas makapal kilay mo pero mas matara yung nasa harap mo.ผมไม่ต้องมากับพี่แล้วนะ Tignan mo, Oo. nakababa pa kilay niyan pero mukhang mataray. Oo. ถ้าก้าวออกไปเนี่ยเท่ากับเปิดศึกกับบ้านผมแล้วนะ War talaga. จะเจออะไรก็ไม่รู้นะก็สิพี่ก็พร้อมลุยอยู่แล้ว Ito pinili kong buhay eh. O, sige. Ito pinili kong buhay eh. Sige. Tinda kayo ng lumpiyon. Ang dilimit again. Hindi, magtinda sila ng sardinas na may itlog. Ay, Ay, oo. okay. Ah, Yung noodles. may pula siya sa dibdib. Ano kaya yun? Baka sugat ng lamok. Ang laking lamok ha. Yung kay John, oh my God. Grabe yung katawan niya, no? Laki. Minsan gusto ko na lang maging lamok. Ay, Sa ang Chowking cute na. nila. ผมแค่อยากมองหน้าพี่ให้ชัดๆอะจะได้รู้ว่าไม่ได้ฝันอะไร Hmm. Ang cute nila. Okay, พี่รู้ไหม magpapakabulag ako sa magiging black flag mo. พี่ก็มองหน้ามิกแล้วก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะ Grabe na napanindigan ni Joe yung Ganyang buhay. ugali. Oo, grabe. Kakaiba si Jo. Ibang klaseng ano siya. Sabay sinampal mo. เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วนะ Sana nga happy ending na talaga, no? Yung kanta. Ang cute nila. Naingit ako sa kilay. Kilay ni ano, ni... Buti naman ngayon, hindi na siya side bangs. Ay, naku. Sure naman ang place. พี่เลยค่ะเอาใบหย่ามาให้เมย์เหรอ Divorce papers. Pero, hindi naman sila magkakaanak kung... Oh, ano? Ay, baka may atraso siya, kaya Ala. napag-iwalay siya. Hindi nga, yan nga yung mga pinagkakautangan niya. Hinahabol na siya. Ay, mahal niya si May, pero Oo. kailangan niya magpagwalay. Nagulat ako. Be! Nagulat ako sa nakasunod. Be, mag-cleanse ka na ng utak ko, May. Si Ming ba? Oh my Oo. God. Lechon to. Si Tongkla. พี่ตรง Ginagawa mo dito. โจช่วยพี่หน่อยนะ ช่วยไปคุยกับมิงให้หน่อย Grabe, kung sa malayuan, medyo same nga sila, no? งั้นพวกเจ้านี่มาพี่ตาย Medyo same sila, baga, no? Parang parang kambal sila ba tingnan. Kung nasa malayo. ขอโทษกัน Kung wag ka mag-focus sa mukha. ลูกไฟดังฟังสิ โจเป็นคน โจ ที่มิงยอมฟังอ่ะพี่ตรงตอนนี้ผมไม่เชื่ออะไรพี่อีกแล้ว แล้วต่อยพี่พูดความจริงน่ะยังไงผมก็ไม่ช่วย Wala ng pera si... โจ Ayun na yung nagkakaano sa kanya, atras. ปล่อยพี่ตรงพี่ก็อยากเห็นหน้าลูกอยู่อ่ะ พี่ไม่อยากให้ลูก Ginamit pa yung anak niya. เห็นแก่ลูกพี่หน่อยนะ โอ้ยตายแล้ว นี่เหรอวะซุปตาอันดับหนึ่งอะสภาพดูไม่ได้เลยว่ะโจช่วยพี่หน่อยสิ มันมาแล้วอ่ะ Ay, hindi ako bulag. Nakikita ko. Nasa harap na natin. แล้วก็ต่างไป Okay, oh, ito na. Sana nga Ako ganun. yan. Sana nga ganun na lang ginawa ni Jo. Ito na. Sa inyo na. Kaso, mabait kasi si Jo talaga eh. Parang hindi, si Jo, hindi niya kayang pumatay ng lamok. Wow, di Lahat. na kayo pumatay ng lamok, no? Pero kaya niya manakit ng roommate. Sobrang bait niya baga. Parang, talaga. Ayan. Sino yun? Sino yun? Si Joe. Hindi ako magsasalita. Naka-jacket ba si Joe? Hindi. Ay, Si, naka-polo.
Ang naka-jacket si Tom. Hindi si Tommy yun. Si Peng. Boy, Fee, nasan ka na? Nga. Ay, nagpalit sila ng ano. Yeah, nagpalit sila Tinulungan niya si Tom. Oo, magkaano nga sila ng likod. Diba? Mm-mm. Same sila, no? Pati sa buhok din. Tatawa ko dito sa kanya. Pero okay na to kesa yung sa Love in the Air kay Rain. Hindi pa rin ako makamove on dun. Bakit Bakit gano'n? sinira nila yung aura? Minus 1,000 aura kay Maganda na sana eh. Tapos, gulat ako. Lapit na lapit eh. Parang sasagirl na ewan. Nawala yung ngiti niya tayo pagka-realize yung hindi si Jo yun. โกหกพี่โจจะช่วยพี่ทำไม Galit na naman si Uy, mayaman yung kuya niya. Si kuya na bahala. Ay, hindi. พี่โจพี่โจ Di ba nga, hindi na makakuha si Ming ng pera sa ano niya kasi di ba, tinakwil na siya ng tatay niya. Wala na siyang pera. Pero kuya niya. Eh, ไม่ปล่อยไอ้โจไปหรอกแล้วขอโทษอะไรตอนนี้ Di ba? Tama ako. hindi. ทันแล้วเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเลิกทะเลาะ Hindi กั pa น rin แล้ว sapat. หาวิธีช่วยโจก่อนดีกว่าไหม Di ba naman คุย siya, เรื่องนี้พี่ตรงนะครับ ginamit ka pa rin ng stand-in. แต่มึงต้องตายแทนมันละ Ayan. Hala! เก็บมัน No! Stop! Bewag! Bakit naman ginanyan niya yung buhok niya? Medyo. Para naman Diba, wala na siyang malalapitan na katawan. Oo Kung nga. binaril nila agad si Jo, tapos na yung series na yan. What if? Diba, Hinawak-hawakan mamatay siya pa dyan, tapos kasi. lumipat kay Tom. Wag naman, te. Parang awa mo na. Ano namanเอา yun? เงินตัวจริงมาแล้ว The real wallet is here. Alam kasi nila na humuhutot si Tong kay kay Ming. Sayang. Gusto ko yung manggilaiti sa galit si Ming. Ayun! Babaril niya isa-isa yung mga tao niya. Sana nga ganun lang. Pinatay si Jo no? แต่คุณต้องสัญญากับผมเหมือนกันว่าคุณจะไม่ทำร้ายเขา ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยที่จะช่วยเหลือพี่เคยคุณเลย แต่ตอนนี้คุณจะมาช่วยเหลือไอ้สแตนดินเนี่ยนะ Ano ka ba? Jowers na yan. Love of his life na yan. Yung makahawakan ng jowa ko. Lahat kayo papatumbahin ko. พี่ตรงติดเงินคุณอยู่เท่าไหร่ Hmm. ไอ้สแตนดินเนี่ยมันไม่ธรรม Milyon, ดานะ milyon. ตรงอะมันติดเงินผมทั้งหมด300 กว่าล้าน 300 Babe, million รวมค่าสิน baht. paano mo nagas yung ganong kalaking pera? Oh. May, bali total ช่วย 5. โอกาส 5. ดีกว่าขี้โกง 500 million? Hindi, ขอเป็นเงินสด 5 ก่อน million. เที่ยงคืนวันนี้ละกัน I want this in ก่อนตำ cash รวจมึงจะไม่เห็น tonight. เงินมากขนาดเนี้ยพวกเราหาให้คุณไม่ทันหรอกนะโทรหาพ่อคุณดูสินั่นแค่เนี้ยเขาดีดนิ้วแป๊บเดียวก็หาได้แล้วมั้ง Tinakwil niya ako. ช่วยหลานของพ่อนะครับ เพิ่งจะทำตัวเป็นพ่อตอนนี้เหรอแต่ก่อนยังเห็นลูกเป็นตัวประกัน Medyo may point din yung tatay niya dito. Ngayon bait-baitan si Tong. ถึงพ่อจะทำลายหลักฐาน Inaano niya na yun para sa พ่อ anak เก็บ niya ไว้จุดหนึ่ง Kevin. Pero dati, wala ถ้า naman พ่อ siyang ไม่ช่วย pake. ผมจะนำไปส่งให้นักข่าวเองครับ Yeah. ผมยอมออกจากวงการ Hindi ka na เออ ดีกว่า natauhan ที่ na ต้องมา siya. สู้หน้าลูกไม่ได้ครับ Mas pipiliin niyang bumag sa karir niya kaysa iwasan yung anak niya. Okay. Natauhan ที่ na แกไป nga. โกงเข้ามา Pinapatawad na kita, Tong. เละหมดแล้ว Manlalaki เจ้า ka นี่ sa เราลูก mundo. ของแกจะไปจัดการเอง Hindi. Tumulong na yung tatay niya. Bayaran yung pinagkakautangan ni Tong. Pero may natitira pa yung doon niya sa kausap nila. May kulang pa, doon pa. Kaya, ayun. ถ้าพ่อไม่ออกมาช่วย เดี๋ยวผมจัดการเองได้กับเสียไปมันตลาด Di mo rin sila masisisi. Ikaw ba naman utangan tapos di bayaran? Tama. Kung ako magagalit din talaga ako. Di, bayaran yung utang nyo. Utang yan. Dapat ipalit niya na lang si Tom.
Oo, bahala ka na. Pagkatapos na palit na nila si Jo tsaka si ano, One night stand. iniwan. เดี๋ยวพี่เข้าไปเอง Wag, tanga ka. Ibang tao yun, hayop yan. Sino ka งา ba? นนี้ต้องเป็นผมเท่านั้น This must Wala kang be tiwala me. sa itong. Oo nga. Yan, let go. Bigay mo yung kidney mo. Alam mo, inisip ko sana kahit minsan pinakita nila yung mukha ni Winner na para makita man lang natin yung dalawa sila ni Ming baga. Gusto ko yun, makita. Kissing sino. Ah, no! Para ma-feel nyo kung Kung ano, kikiligin ano pa rin yung ba nasi-feel or ni Ming. นี่มันอะไร kulang. 10 ล้านบาท เป็นค่าแรกตัวเขากับผมทำแบบนี้ไม่ได้นะมิงพอแล้วพอแล้ว ถ้าอยากได้เงินที่เหลือ คุณต้องใช้ผม Parang magpapalit sila tapos parang tatawag siya dun sa magulang nitong ไม่นายถึงต้องทำขนาดนี้เพื่อไอ้เนี่ยคนเดียว Swap kami ng place. Oo nga naman, walang halaga si Tong. เพราะเขาคือคนสำคัญของผม ที่ไม่ว่าใครก็มาแทนไม่ได้ Oh, wow. Hindi, ang sinasabi niya, si Ming yung kunin, si Jo palayain na, si Ming yung Kaya nga. Parang natouch si ano. natouch yung kumidnap. Yung sinabi niya na, Napapikit eh. Okay. ayun na. Sino tumawag sa police? Sino tumawag? Nanay ni Ming yung tumawag. She be my queen. Ay, pwede yun. Pwede. May gawa na nun sa Ay, TikTok. sayang. Inis nga eh. Naunahan na. Nagsaran pa rin siya. Wala talaga. Ano nangyayari? Ang cute nyo pa rin. Nagawag niya si Gong. Diban? Ay, oo, hawig. Parang May side. mature version siya ni Gong. Mas mataba. Si ano no, si Ming, hindi siya marunong makipag-away. Mm, Hindi siya marunong ano umanong lang? pa rin. Okay, ano Salita. Para yan lang. Oo. Ano kasi, Tignan mo nung sila ni Sol. ka-mental Nagsabunutan lang. manakit si ano. Oo. Si Ming. Tapos si Jo, physical. No! Ba't di ka umiwas kasi? Ba't kasi gaganon pa? Tangina. Pet. Hindi mo gayahin yung mga nasa ano. Tapos tignan mo. Ming, ba't hindi mo hinawakan, Ming? Ming, alam kong gulat ka, pero bakit hindi mo hinawakan? Oo nga, ba't tinayaan mo malaglag sa aglan? Sino nasa tamang pag-iisip ang What? dito? What the frick? What the frick? Para dramatic daw. Alam ko namang shock ka sa pagkabaril, pero bakit mo naman binitawan? Bro, Hindi dumubis. Sakit na. nagdiin yung bala. Ba't hindi natin sineseryoso to? Sad to. Sad part to. Sad Sabi part. kasi ni Ming, boring naman ng baril lang naglikot. Kaninong katawan pa ako sa sapi. Yan. Sige. Dapat binaril nila. Sasapi siya sa dati niyang katawan. No, abangkay na. Nilibing Abo niya. na. Abo na. Ay, abo na. Hindi, tinawaganan natin yung set. Grabe, ang bilis umiyak ng ano. Sino ba kasi nakaisip na ano, di ko na sana pinansin yun eh. Ang galing niya magpalaglag sa hagdan. Ang sakit nun. Wala siyang sabi. Alam ko namang napanood ko na to, pero naiinis pa rin ako. Visit na hagdan yan. Yun. Ayun na. Kaninang Andito katawa na ka ba naman si sa Winner? sapi. Si Winner, comatose yung katawan ni Winner. Tapos ayun, kaluluwa niya. Parang paggala-gala sa ospital. Alam niyo ba gamit nila dito sa camera, yung takip ng, yung sa bote ng Coke, oo, kinat nila, silagay nila sa camera. Yung sa water bottle, water bottle. Ayun, para may ganyan-ganyan na effect. Ayun, nitong, nandyan ka pa. Ano nagawa mo dyan? Eh, syempre kasalanan niya yun. Ayun no, si Winner. Alam Wow! mo, hindi siya Wow, nandun. ayan, mahaba-haba na exposure mo bro. Winner.
Andiyan si, si Sol, si Woot. Kala ko ba nag-Korea ka na, Sol? Hindi pa. Sa last part pa yun. Sinalayas yun. Ay, naku po. Mabibisit ako sa'yo. So, ได้เจอกันสักทีนะ คุณเป็นใครครับ เราเป็นอาจารย์ของปิง ที่เจ้าเห็นคือจิตของเรา Kailangan pa pala mamatay si ano. So, what now? ก็แปลว่า ผมตายแล้วเหรอครับ Ang weird ng mukha niya. แต่ก็ไม่ถือว่ามีชีวิต เจ้ากลับมาอยู่ระหว่างความเป็นกับควา Nasa ม gitna ตาย naman อีกค siya รั้ง ng kamatayan at อีกครั้ง once again. ครั้งก่อน ข้างมนเป็นคนเลือกให้เจ้า เจ้าถึงได้กลับมาเจอครบกรรมซ้ำๆแต่วันนี้ เจ้าจะได้เป็นคน Pwede เลื ka อก na เองแล้ว mamili ngayon. ถ้าอยากทร Iwan มาน mo อยู่ใน na ว si งวน Nick. เดิม Babalik ka ba or ๆก็กลับเข้า uulit ka มา na naman sa loop? แต่ถ้าอยากหลุดพ้นจากวงจรนี้ Kung magsistay na lang ba siya dyan sa body ni Winner or pwede naman na kasi siya mamatay na ngayon. Wow. So ano yun? Ay, maling pinto yun na buksan ko. magsi-CR lang eh. Tapos na. What? Episode 12 na te. Wala ko tapos na Tatanggapin mo ba ganun yung ending? Aba, nagulat ako. Tapos na. Bakit? Akala ko ba dalawa? Ede, kunwari lang, kung yun pala yung ending, aanuhin mo? Ano, Hindi. ano magiging action mo baga kung yun na yung ending ba? Okay ba? So, okay lang. Ano na? Deserve me. Kasalanan mo yan. Ikaw namang may pero dahilan. parang sobrang tragic ko pag ganun yung ending. Pero, parang deserve naman ni May. Para, Oo. maganda siya kapag ganun yung ending. Pero syempre, mas maganda pag sila talaga nagkatuluyan. Oo.